अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जवाब फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वत ने ट्रंप को दे दिया है और जवाब ऐसा नपा तुला है कि इस वक्त एक्सपर्ट्स और माहिरीन हैरान हैं। ट्रंप ट्वीट कर चुका है कि ये बहुत शानदार जवाब दिया जा चुका है, वो हमारी प्रपोजल कबूल कर चुके हैं, लिहाजा इसराइल अब अपने जंगी इक़दामात बंद करे और अमन को राह दे। दूसरी तरफ इसराइल सर पकड़ के बैठ गया है कि ये कैसा जवाब दिया है जो बिल्कुल हमारी उमंगों और आरजुओं के खिलाफ है और बिल्कुल उस प्रपोजल के खिलाफ है, बल्कि ये तो उन्होंने कोई अपना एजेंडा हमें दे दिया है। नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूं कि किस खूबसूरती के साथ जवाब दिया गया है। मुझे महसूस ये होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी पर कोई वजन डालता है, कोई आजमाइश डालता है, तो उसको हिम्मत भी अता करता है और उसको बसीरत भी अता फरमा देता है। जवाब नाजरीन ये दिया गया है कि सबसे पहले तो आलम इस्लाम की उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया है, ट्रंप समेत, जिन्होंने गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें और काविशें की हैं और जैतूनों की और अंबिया की इस सरजमी को जहां जुल्म है, बर्बरियत है, सफाकियत है, उसको अमन की राह पर लाने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बताया है कि हमने तवील मुशावरत तमाम फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के साथ हमने मुशावरत की है, उसके बाद हम अपना जवाब ये दे रहे हैं। हमारा जवाब ये है कि हम इस पेशकश को, कौन सी पेशकश, उनके ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिएगा, फिर उनकी जहानत, उनकी फतानत और उनकी बसीरत पर गौर कीजिएगा, किस खूबसूरती के साथ, बल्कि ये ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनके जवाब में इनकार है उन सारी चीज़ों का जो उन पर थोपने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसे गैर महसूस अंदाज में कि ना किसी को इश्तियाल महसूस हुआ है, बल्कि उन्होंने चुप रहकर, खामोश रहकर, अल्फाज मुस्तरद किए बगैर, अल्फाज लाए बगैर वो सारी बात कह दी है कि जो उन्हें कहनी चाहिए थी। लेकिन यूं कि ट्रंप भी खुश है और इसराइल तो सर पकड़ के बैठ गया कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। अब वो कहते हैं जी शुक्रिया सबका है और हम तैयार हैं। किस चीज़ को तैयार हैं, गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि हम फ़लस्तीन को, गजा को अमन देने की इस कोशिश के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं और हम इसराइल की फ़ौज की पसपाई के लिए, उसके पीछे जाने के लिए तैयार हैं, हम गजा की तामीर नौ के लिए तैयार हैं और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि कोई भी ऐसी हुकूमत जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो वो यहाँ की हुकूमत संभाल ले, हम इस पर भी तैयार हैं। और ये सारी बातें करने के बाद कतर के ज़रिए से, कतर का भी इसमें बहरहाल रोल है, सऊदी अरब का भी इसमें रोल है, पाकिस्तान का भी इसमें रोल है। मुझे एहसास है कि ये वो वाला रोल अदा नहीं कर रहे जो करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ, याद रखिए, अगर ये मुल्क साथ ना हो तो वो बेचारे क्या कर लेंगे। फ्रंट पे वो हैं, बैक पे ये हैं, तो बहरहाल उन सब का शुक्रिया इसीलिए वो अदा कर रहे हैं। तो ये इन सब का रोल है। अब जनाब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने हाथ क्या किया है, जरा इसराइल के साथ यह भी सुन लीजिए। उन्होंने किया यह है कि सबसे पहले तो इस बात का इनकार कर दिया है कि वो यहां से चले जाएंगे, लेकिन लिखा नहीं है, अल्फाज मौजूद नहीं है। ट्रंप खुश है, ट्रंप कहता है मेरी पूरी बात मान ली उन्होंने, इसराइल कहता तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी, ट्रंप कहता जंग बंदी करो। वो सारा बोझ जो पहले मज़ाहमती कुव्वत की तरफ था और वो दबाव में आए हुए थे, पूरी उम्मत मुसलमान दबाव में आई हुई थी, वो सारा दबाव उठा के उन्होंने इसराइल के पर्दे में डाल दिया है। अब ट्रंप उन्हें कह रहा है कि तुम जंग बंदी करो, तुम कैदियों का तबादला करो। अब उन्होंने ये कहा है कि कैदियों के तबादले से आगाज होगा और कैदियों का तबादला 72 घंटे में नहीं होगा, ये उन्होंने जाहिर नहीं लिखा, वो तो अपनी शराइत दे रहे हैं। और ट्रंप कहता है ठीक तुमने कहा है, 72 घंटों में नहीं होगा, कैदियों का तबादला होगा, तुम्हारी फौजें पीछे जाएंगी। कहीं नहीं लिखा कि मोर्चे खाली करेंगे, कहीं नहीं उन्होंने माना कि हम डीवेपनाइज्ड हो जाएंगे, कहीं नहीं उन्होंने माना कि इसका सदर ट्रंप होगा, इस अथॉरिटी का, उनका टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। यानी इस कमाल के साथ उन्होंने अल्फाज लिखे हैं और कतर के जरिए से जवाब दाखिल किया है कि ट्रंप के होश उड़ गए हैं, यानी ट्रंप खुश हो गया है। वो गौर ही नहीं कर रहा कि हुआ क्या है, लेकिन गौर वो कर रहा है इसराइल, जिसको अंदर से भी मुज़ाहमत का सामना है। नाज़रीन इकराम, यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि नबी कायनात का फरमान है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, यानी कुरान के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम ने हमको ये बात अल्लाह की बताई है
کہ تمہیں تیاری رکھنی ہے, تمہیں قوت تیار رکھنی ہے دشمنوں کے مقابلے کے لیے. ان کے پاس جتنی قوت تھی یہ لے کے اسی طرح میدان میں آ گئے جیسے بدر میں نبی کائنات آئے تھے. نو ڈاؤٹ بہت بڑی قربانی دینی پڑی ہے, اور یہ قربانی ہمارے سینوں پر لکھی ہے, ہماری روحوں پر لکھی ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ 60-70 ہزار وہاں شہید ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. برطانوی بعض ریسرچرز کے مطابق یہاں 2 سے 3 لاکھ لوگ, بچے, خواتین, بوڑھے, جوان, وہ سارے شہید ہوئے ہیں. بہت بڑی قربانی دی گئی ہے. لیکن اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قربانی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل پوری قوت طاقت کے باوجود, امریکہ کو ساتھ ملانے کے باوجود اپنے یرغمالی نہیں لے سکتے. سارے یرغمالی اب اس کو اس ٹیبل پر بیٹھ کر, مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر لینے پڑ رہے ہیں. اندر سے دباؤ ہے نیتن یاہو پر کہ تم جنگ کیوں آگے بڑھا رہے ہو, ہمیں اپنے یرغمالی چاہیے, تمہیں اب بات ان کی ماننی ہوگی. یہ اندر سے دباؤ ہے اس پر. اور فوجیں واپس جا رہی ہیں جناب, اور غزہ کی تعمیر نو ہو رہی ہے, اور پھر شرائط ان کی مانی جا رہی. اور سب سے بڑا جو اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا ہے نا, اس سے پہلے اسرائیل دنیا میں مظلوم ترین سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ میں جی فلاں نے ہمیں مارا, فلاں نے ہمیں مارا, ہم جلاوطن ہوئے, ہم دربدر ہوئے. آج پہلا موقع ہے کہ پورا یورپ, آپ فلوٹیلا میں دیکھتے کتنے ملک آئے ہیں, اور کتنے صدر, یہ جو صدر ہے کولمبیا کا, وہ تو اس کو جنگی مجرم قرار دے رہا ہے, اور اس نے تو سفارت خانہ بند کر دیا ہے, وہ تو تجارتی معاہدہ بند کر چکا ہے. یہ چھوٹی اچیومنٹ ہے, یعنی وہ بات جو مسلمان ملک نہیں کر سکتے تھے ظالم کے خلاف, اب وہ پوری دنیا کر رہی ہے. اور کتنے ممالک ہیں, اور پورا یورپ راتوں کو سڑکوں پر نکل آتا ہے اسرائیل کے خلاف. یہ تو مسلمان نہیں نکلتے تھے. یہ ساری قوتیں, یہ سارے انعام اللہ نے دیے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ناقابل تسخیر بنا بیٹھا تھا پورے خطے میں, اللہ نے بتا دیا کہ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے. میزائل وہاں جا سکتے ہیں, اور بحری فلوٹیلا کے ذریعے سے ان کا حصار توڑا جا سکتا ہے. اور یہ کہ یہ تو اتنی جوگے بھی نہیں ہے کہ قیدی چھڑا سکیں. ہاں اب ملنا ہوگا, اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور انہیں اکیلے کرنا بھی نہیں چاہیے. اب یعنی ایک نئے تناظر میں امت تیاری کرے گی, اور نئے تناظر میں اب ان کے مقابلے میں آئے گی. وہ سارے شکنجے خوف کے, سوچ کے ٹوٹ چکے ہیں جو ہمارے دانشور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے. وہ ناقابل تسخیر نہیں رہا, وہ اپنے یرغمالی چھڑا نہیں سکا, وہ امریکہ کے ذریعے سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور ہے. اور اب ایک نیا سینیریو سامنے ہے. تو میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس گھڑی میں ایک ایسا فیصلہ امت مسلمہ کو سامنے لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس کے بعد امید ہے کہ یہاں کوئی امن کا سورج طلوع ہوگا, یہاں کے بچوں کو دودھ روٹی مل سکے گی, یہاں غزہ تعمیر ہوگا. اور یہ ایک شاندار, میں اس کو سمجھتا ہوں, اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کو ظالم کہہ رہی ہے اور جنگ بندی پر مجبور کر رہی ہے. اور آگے انشاءاللہ ایک اچھا مستقبل دیکھنے کی ہم امید رکھتے ہیں. اور دعا ضرور کیجئے اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ یا اللہ ان کی بھی مدد فرما, امت کی بھی مدد فرما, تاکہ یہ کھلے اور وہاں غذا پہنچے, وہاں دوا پہنچے, وہاں ہمارے لوگ امدادی کاروائیاں کرنے کے لیے جائیں, امدادی سرگرمیاں کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.